of Kings, Lord of Lords, we worship you. You are worthy, King of Kings, Lord of Lords, you are worthy, worthy, you are worthy, King of Kings, Lord of Lords, we worship you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mia adogbera. Ma ogami dakpe no kafore gapoyata. Ewe demo bena mia tema subo abe po menene. Ye mia dogbera le non viota. Ela bena le matiti mia. Hihi alangule baba. Ela bena le matiti mia. Nya mi la Jova gbo. Ava bode me. Papa onyena mi. Yiramia betio ndikeya. Les excuses soient pétées comme. Amen. Amen. Ndibe ma aso mon popo ya ma dogbena no vi de siade. Amesia me keye agbe hoho suesi. Amesia me keye ho excuse dise e agbe avo suesi a. Di job enyi be ma dogbena mesia me. Amedo matem se ovogakia e dinye word ka ego ebe na mo popo le miasi be na le matiti mia mila jo le nouveau hier me dogbera no vi de sia de ke eje sim le Togo Africa America Europa te pe o pata ego ebe gbedora be gapopo ya mi do la ple le gbedora me do mia no nota e la bena nkeke ojefo dogbera me sia me Peto esune dutina mesiame ne ba onyena mi les excuses soient pété comme. Amen. Amen. Mia ahle nous le Matthieu tablet vonia. Mia ne pukui amowe aton. Sova me wenia e mia ne pukui ble voreka. Ndiyo man pompo ndi ken aso kude jesio nti. Nya tepe nya be yinba bibla pompo so jesio nti ke we la veme ken gbe apeto alava wa ke kon gbo me vava kle e ke we lenko a do vonvon ma to asiedi ne mia ma banya no vire beti be na mia so nya nyu aso e na mesiame Matthieu tabla vorne puku iwe aton so yi wenya azone mi ekpo apedo pelu nyonu si o blondi to nya groila Daniel di la ano titre le kokope la amesi le eklem la ne segome ekema amesi o le Judea la na si ayi towodi amesi le hotala Mega diva
tsɔ naneke tso eƒe me ayi o eye ame si le abɔ me la megagbugbɔ va tsɔ eƒe avɔ ayi o kpukui bla evɔ ɖeka gblɔ bena elabena le ma yi ƒe xaxa gã le ma yi elabena le ema yi me xaxa gã la va esi meva kpɔ tso xexea me ƒe gɔmedzedze va se ɖe egbegbe o eye megale vava ge akpɔ o. Alléluia. Amen. Nyateƒe nyabenyi bena ne mi kpɔ Bibla me so nubablawo wɔa me kaka va ke ɖe teƒe ya Bibla ƒompo so dzesiwo ŋuti bena wola ve me. Die ma asɔlɔ ka nɔvi ɖe be dzi be ebe dzi ne die me ego apetɔ Yesu gblɔ na mi sã míabe dzi ŋgba hu nyanyanyɔ ego bena apetɔa ewɔ ɖoɖo le hihe asi eye Bibla ɖe fia nu ke ye Mawu ɖe fia Daniel be ƒompo so ŋuti bena aƒedo be nyɔnua eye adzava ve me le míabe dzodzo megbe va dzesi ko woku ɖe apetɔ Yesu be va ŋutia ove me kekem ove me kloe kekem elabena le madzidzi me apetɔ Yesu la va kplɔ nye ku o míadzo o ke nyi kristotɔ enti anu ko wo le dzɔ ya ŋgba hu apo dzi o ŋgba ti dzi le ɖoko mo bohua yi klo dzi gaƒoƒo ya gbedoɖa be gaƒoƒo be nyi na mi míate kame le gbedodoɖa me ado gbe ɖa ɖe míaƒo mo ta ame ko ŋkpɔ trɔ dzi mo wa míaɖe gbeƒã nyanyuia no míawoe ya le ahome na si nukpɔkpɔ so asi wa so apo portable na yɔ ame ɖe agblɔ nyanyuia ne na si nukpɔkpɔ so asi wa ple crédit ŋutɔ tsa ayɔe aɖe kuku ne nke ŋuti le gbɔn nya aɖoa ke ŋgbɔ ma fɔn di ke ya mu le gblɔm ma wonya la lɔme le gblɔm ma wonya la lɔme kekekekeke va ɖo teƒe ɖea hunɔ ɖo dome va ɖo le gblɔm ma wonya ŋuti be woasi o wotsi tre ɖe nya ŋuti va ɖe kuku nɔ kaka dze klo nɔ bena ɖe wonisɔ va gbe na Yesu ne woavo nɔvi kristotɔ ekpea la ɖi zã ɖe ye mi la dzo le nu vɔ ɣeɣe ya me emi le xɔ fia kukuwo la mi na míaɖe gbeƒã le teƒewo kpata elabena Bibla gblɔ bena nkeke ɖe gbana ne ekpea ɖi nye kuwo mi dzo fifia ɖe Bibla gblɔ Satana dza gẽ va eye sisa so ansis ke ebe nyami le se gbe sia gbea edza me na mo edza zia mo dzi bo axɔe 144,000 personnes wo dza ɖe gbeƒã le teƒewo kpata frontière kpe ndzaxe mɔ na wo le xixia kpata me gaƒoa me anye kuwo ya ɖe mi dza xɔ fia kukuwo la asɔ da ɖe apetɔ ba fɔ nu elabena eye dze la eye sue ba gbe sɔ sa vɔ ɖe míata yina mía egbea míagblɔ bena mi nye agbemavɔviwo mi nye abrɔɖeviwo mi na míaɖe gbeƒã na amewo kpata elabena nuke Bibla gblɔ le fi ya ɖe eke Daniel gblɔ kakakakakaka va yia ɖe sia ɖe ela ve me Bibla be virgule ɖe kpe ma to le mo ne coronavirus va eya me sia fa ta ɖe asi mu le amegã mo lo mu le ŋusẽtɔ mo lo zã ɖe ya fia wodza tutu sɔ dzɔ keke le du ɖe sia ɖe me wodza gblɔ be wole sécuriser nu ba me sia me ne nɔ ahome deke Satana dza wɔ abe dza contrôler xixia be game ale suvɔ nke míawɔ mi ɖe gbeƒã na míabe ahometɔwo mi ɖe gbeƒã na míabe aƒelikɔwo mi na míaɖe gbeƒã na míaƒo mo ko kpɔtɔ le viviti mia bena woatsã woakpɔ agbe ke sɔ na míawo ya mi na míatati míabe agbea Mawu ne zã mie ne Mawu ɖe mɔ bo la to dza gbodzia ɖe ne wòkpɔ ame ɖe kpekpe agblɔe nɛ bena Yesu be va gogo ne hueme la ne hueme elabena Bibla gblɔe Romatɔ ta me wo kuku ama si ɖeka gblɔ elabena ne hueme kple wo nu bena Yesu enye apetɔ la eye ne xɔna sena le wo dime be Mawu fɔ ya ma ɖe tsitre tso ame kuku domea akpɔ xɔxɔ
mina mia de gbe pan le teƒewo kpata elabena aƒetɔ vava gogo miadzo le nu vɔ̃ ŋuti la ya me miadzo le zozo ɣeyiɣi ya me miadzo le sɔna ame ɖe ke ye kpɔtɔ le eye nu ko le dzɔ ya ŋkpɔ huhu be dziwoa ma de kuku nɛ bena ne sɔe ba gbe na Yesu Kristo Bibla gblɔ le elabena ne Romatɔ ta amewo kpukui ame asi ɖeka gblɔ elabena ne eʋuwo me kple wo nu be Yesu nye aƒetɔ la ene xɔna sena le wo dzime be ma wo fɔ̃ ame aɖe tsitre tso ame kukuwo dome akpɔ xɔxɔ ke ma kpe ame ɖe ke ŋkpɔ dzesi Yesu bena ne va Yesu gbɔ ne ba vo ne hũe me ne xɔ Yesu Kristo dzi se ele kpo ba de kuku na mawo nu vɔ̃ wɔla mu nyi mu da kpe na be Yesu va ku ɖe ŋtsata nyi de kuku ba sɔ Yesu be hũa klɔ nu vɔ̃ nyi na va ɖu fia ɖe agbenye me na gbe xɔxɔ ba so tia si o la ne miadzo la ne kpea ɖia mia ɖu fia ko aƒetɔ Yesu mawo ne wɔ nyuie na me ɖe e ba ɖu tsi na me le Yesu Kristo be ŋkɔ me amen Amen. mia ado gbe ɖa mawo ma vɔ akpe no bena wenye nu se na mia kristotɔwo gbe ɖe mia ŋuti eyi amia de gbe ƒã le teƒewo kpata bena ame kowo kpɔtɔ le vivitia mea woage ɖe kekeli la me wɔ nyuie na ƒonye mea wɔ nyuie na nɔvi ɖe sia ɖe e aɖu tsi na me miabe dzi ma huhu ke boŋ mialé dzi ɖe ƒo e mianɔ agbe no le Yesu Kristo aƒetɔ ŋkɔ me amen amen